Norok jotono hambai tai norokni YouTube channel nai tongnai joto khajani tako Lukurokno ani khane hamjaknai sibai yaparo tai okararokno khulumung yaparo kwbangma borokno ano hino khano hamjakya dofano hamjakya tai khano hamjakya hinai gaun bagui actually tabo khano hamjakmani tamnai symbol dofano hamjakmani symbol thanjani symbol hwnangkai chosma kosom gaun bagui nang tinio boikwbangma confuse wngmano ta nang thangjak kya nang dofano hamjakya nang rajana hamjakya hinai gaun bagui je rajana hamjakmani symbol hwnangkai chosma kosom thanjani boi chosma kosom gaun bagui tinio ang hoito osubidar phuna pori rokle maya mobile kahibuna angbo thanjao tongo angbo bobagrana hamjago angbo tamnai hano hamjago aboni bagui angbo a society on tongo angbo a bodolon tongo aboni bagui omo kaisa tamnai angaroni phatoraya nai phunuknani ba abo haike tamnai practical biching te phunuknani bagui nanggi chosma kosom matro kata Gesar जों तो नुगुइ मानो ताबुक social media rogo kereng thai rogo tungflaman nukjagai tongo nini unis amtoli gula gatio ke bom hai rok sar tabuk actually amtoli gula gatio to tabu sujaro walai suglele koriko angbo okare hisabo masao tipra mothane je tamnai buddho boi tang face to face malaya age borne agent election agent buddho ni boni bung kito pogoi tongka borong nang SDM office malai saka naro walai suglai tangdi jani je প্রচার khaja tongmani khlai di hanai gatai nini IPF ba joto সংগঠন যে ক্যান্ডিডেট অনশিপে নিবে মালাইয়া গাইবো নাম ধরনি মিডিয়া ni bising pin yang request khaja abo haike tanglai di hanai gatabu so joro to ubun jaga walai leifana 19 antri bulaga ti bola abo haibo thana le karijo tangke tini 2 tarik gang kate 8 din tong o 8 din bhai semia kinto haibo nang request khanai tabo ko joto candidate plus joto bodol ni saputarokno walai suglaino avoid khlai tai hado phano wansugui janjaja ideology o hado phano snamani bagai samung tangnani bagai tai abono wansugui no election ni process bo khlainani bagai tini wonor ni bisinti khle amkhani hai request khaipini Gesar जों तो नुगुइ मानखा ताबुक जे थांनाय साल गिसे सिगां नरक जे बिश्रामगंज no नगर पन्चायत खलायनाय हनि जबा खायलायमानि फियाबा साल गिसे सिगां जों नुगुइ मानखा जे बेनार रok थेपाजाकमानि आबखै बम hai rok sar hambai abo kanano kisa ang document no phunungnai kya ambagai nagardi ang chosma kosom khulugoi chosma kopur ma thupnai kya actually kaisa RTI rekhasam abono tui ga RTI ni copy sengmanka abone bagai tabu sujaro tini sujaro je borok 31st December final notification jirmani a onusareno tini bahino kisapona a jagani edition include khaja khano khakjagya ko এবং আখাজগিয়া খলাই পইলে যে ফাইনাল নোটিফিকেশন বা প্রপোজাল যে borok map rmani a map no tini sujara tangko abon bagai omono final hnai borok ka tinio awas jogno rakha hai o je ko gauni bagai je 31 December final notification je tamnai borok para jaga tai edisine je jaganot langkha a jaganot langjagoi tongpo tinio batlangi tongkha
কিবা 31 ডিসেম্বর ফাইনাল নোটিফিকেশন পরে 2 তারিখও আনকাইছা অবজেকশন লেটার রেখা এডিসি নেহানো ইনক্লুড খাই নরক তা খাই দি এক্সক্লুড খাই নরক নগর পঞ্চায়েত খাই দি হাইনে 5 তারিখের রোকা খানায়া 6 তারিখও जों रोड ब्लॉक खाया रोड ब्लॉक खाइमानि परे गांगांगाय डीएम निजी गय सिजाक एडिसि नेहानो एक्सक्लुड खायै जे बिश्रामगंज ग्राम पंचायत ने हा दङ आ हानो तुइसे नगर पंचायत खालायनाय हिनाय এবং আউলিখিতভাবে অলরেডি দङ আবरो जाखायदे जयेंट डिमार्केशन आगि बांखुनो का ताउ बान थानिव रेकर्ड दङाबो आबो आइका खालाय अजे फाइल अजागाव आबो दङ Hingga 6 तारिखआव खायसे जयेंट डिमार्केशन टीम मा खाका एसडीएम स्टाफ ताइ पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिभ गांगांगाय आं दङ सालगा दङ ब्रज दङ गांगांगाय बुद्ध दङ ताइ राजीव दङ एक्स बीएससी चेयरमैन ताइ पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिभ हिसाबाव किनि 19 चरिलामनि एमएलए बरंगनां खातुं देबबर्मा दङ सुगत देबबर्मा ताइ किनि 19 आमदलि गुलागा दिनै एमडीसी बरंगनां उमा शंकर दङ हंगे ओ 7 जना हंगे ताइ एडीसी नि दङ ताइ एसडीएम स्टाफ दङ डीएम स्टाफ दङ बाहाय किन्तु आबो फाइनल डिमार्केशन नि बागै 6 तारिख फेब्रुवारियाव खालामनानै किन्तु 6 तारिख फेब्रुवारियाव लिया आबोनि तामनाय कोनो कताल मैप करे जस्ट ओ जे मैप अमन दै फाबियो खबर म हाइजोर सनि आबो खांगे त इसे पंचायत सेक्रेटारि नि सय खलायगा आबोनो गावनि पराबो कैंसेल का हंगे कैंसेल नि थांगै ताबो सुजाराव हायना हाय जयेंट डिमार्केशन खलाया किन्तु खलायाफोना बरफ ताबो तामनाय अलरेडी प्रोसेस जेंनि दंखानि खनाव गा प्रोसेस नि बिसिङैनो आ साइनबोर्ड थेबावमानि बो पाइसा गताय पोस्टिं रगै दंबाय जानि आनि खरकसा फ्रेंड एक्स एमएलए बहानो साबो आमक बाबू बिसिङ बाबू आबो अलरेडी तामनाय प्रोसेस जेंनि दंखा गाबोन बागै आबनो तै नंगिसा वान सुक्ति हिनाय गावनि बागैनो आं दिनिबो तामनाय हाय कक साना निकलायो अमनो हायको तो जों थांगावायसा गाहायबोनो ओ आरटीआई कपि करनि बागै आप्रोचजों हाय ओकाबो क्लेम नाखा उइथड्र क्लेम नाखा हंगे ताबो आरटीआई कपि फाइका जों ताबो हाइकोर्ट केस खाइमानखा जेकोनो समय फाना किन्तु ताबो इलेक्शन नि मुहूर्ते आनि टाइम करनि बागै आं आबो जरा रैमान्यानै दंखा गता गायसा ताबो ग्रम सिदे अमतो गोबां हाना जागदो अमेपो ताबो yang ke Laltilapura master parode yang ke ni Vivekananda bani ni yang fire service ni ukulog ba abo yang wachalanya post ko ba yang nordala porjonto abo hike gobaं edisi na hana kintu haipono jago edisi jang phai borok na ye tamnai oro kaisa borok map sanaka je Order Caring Bar only at clairiere.in.